Located in north-central Morocco to the north of the Marrakech-Safi region is the province of Al-Rahamna. The Rahamna region is characterized by its arid climate, with irregular patterns of rainfall, both in terms of timing throughout the year and distribution across the land. Le projet vise à assurer un revenu plus ou moins permanent aux femmes du monde rural ainsi qu'aux jeunes. Aussi la promotion de la production du lait, notamment le lait caprin, et aussi de promouvoir et valoriser ce lait en tant que fromage ou beurre. Et ainsi, le projet a été un budget alloué à ce projet de plus de 5 millions de dirhams. Goat farming remains a critical part of the Rahamna regional economy throughout its contribution of income derived from milk and meat products. However, the farming system must be made more productive and sustainable. To be more sustainable and climate resilient, farmers need reliable feed resources, improved knowledge on animal housing and care, and better marketing strategies. Researchers have recently been examining the problem throughout an on-farm experimental project funded by the International Development Research Center, IDRC of Canada, and implemented by the African Plant Nutrition Institute, APNI, and the Association Marocaine pour la Recherche Développement, R&D Maroc. They want to work with local farmers to gain a better understanding of the best way to develop goat milk as a strategic product that can improve the resilience of Rahamna's small farms to the impact of climate change and enhance the economic prospects within rural Morocco. APNI, ou l'Institut africain de nutrition des plantes, est une organisation de recherche et d'éducation à but non lucratif. Ce projet est le fruit d'une collaboration fructueuse entre l'Institut africain de nutrition des plantes et le Centre de recherche pour le développement international CRDI. Le but de ce projet est d'améliorer la résilience des petites exploitations agricoles en Afrique du Nord et de l'Ouest et également améliorer l'inclusion et la participation des femmes au niveau des chaînes de valeur laitière. Donc il s'agit de la chaîne de valeur laitière du lait de vache au Sénégal et la chaîne de valeur du lait de chèvre au Maroc. Donc ce travail est collaboré avec deux équipes de recherche, donc l'Association marocaine de recherche et développement au Maroc et l'équipe AED Afrique au Sénégal. En ce qui concerne la partie du Maroc, donc l'étude a été réalisée au niveau de la région de Rahamna. Women-run dairy goat cooperatives are a key focus of this research, as they are providing an important opportunity to build capacity for women who commonly manage these farming systems. Researchers developed, tested, and piloted innovations to address the challenges of forage production, breed improvement, infrastructure, and cooperative governance. Activities also focused improving coordination between the different value chain actors and processing and marketing of goat milk and milk products. Alors, pour remédier au problème de l'alimentation fourragère dans cette zone aride, eh bien, on a introduit des cultures qui ne demandent pas beaucoup d'eau et qui sont très productifs et aussi parfois même tolérants à la salinité. Innovative feed production systems are key to implementing a livestock farming system that is less dependent on extensive animal grazing, but places too much pressure on rangelands that are already too degraded. New barley hydroponic production systems can play an important role in meeting the daily needs for high-quality green fodder in these goat farming systems. Once in place, hydroponics has generated up to 500 kg per day as a supplemental source during key times of the year. Semi-zero grazing systems, which place less of a burden on the land and are resilient to climate change, rely on an integrated agroforestry system that combines fodder from a diverse mix of sources including existing annual crops like legumes and cereals, supplemental hydroponic systems, and high-yielding irrigated forages. Research in Rahamna has demonstrated that irrigated forage crops are able to generate a significant amount of animal feed, equal to 100 tons of fresh matter per year. Nous avons introduit, comme vous le voyez ici, c'est le Blue Panicum.
qui a une production quand même assez importante, puisqu'on a pu produire aux environs de 15 tonnes à 20 tonnes par hectare. Et ça fait, si on fait 8 coupes par an, eh bien, on aura entre 120 à 160 tonnes à l'hectare. La même chose pour les cultures d'hiver. On a introduit comme culture le bersim et l'orge qui s'adaptent très très bien à la zone et qui ne demandent pas beaucoup d'eau, qui produisent aussi des quantités de biomasse qui satisfait les besoins en fourrage pour les caprins. En général, nous avons calculé comme quoi pour quelqu'un qui a une vingtaine de têtes de caprins, pour une alimentation équilibrée, eh bien 0,5 hectares avec une partie avec du blue panicum, du bersim pendant l'hiver et l'orge pendant l'hiver. Pendant le printemps et l'été, eh bien, vous avez le blue panicum, le sorgho et aussi le maïs fourragé. Eh bien, on peut satisfaire les besoins en verre de la biomasse nécessaire pour satisfaire les besoins de 20 têtes de capra. بالنسبة لهذا المشروع جابنا أنواع ديال الأعلاف اللي منها البرسيم والبونيكام والشعير. بالنسبة للمشروع ديالنا نقص علينا واحد التكلفة اللي هي تقريبا 50% اللي تنقصات علينا بحكم البلاد عندنا حنا الماء قليل، وبالنسبة لهاد الأعلاف ما كتستهلكش لينا الماء. بالنسبة لهاد السقي بالتنقيط لقيناها مزيانة. بالنسبة للمشروع ديالنا غتعاوننا بالإنتاجية ديالنا إن شاء الله، غتعاوننا بزاف، غتنقص علينا 50%. كنشكروا على الناس اللي كيوقفوا معنا وكيعاونونا وكيورونا. الحمد لله دابا الوقت في الاول كان عندنا الماء شويه ضعيف، ما كانش عندنا المدخول ديال الحليب. دابا الحمد لله درنا هذا الماعز اللي جاو لنا هاد الالابين، عاوننا عندنا كنحلبوا شويه والوليدات ديالهم مزيانين، وعاوننا ثاني شويه الربيع، كنا كنحشوا له داك الربيع. نقص علينا شويه المصرف تاع المدخول تاع العبادات، نقص علينا شويه، والامور بدات تيسرات وصابنا له هذا المكان. عندنا كنعزلوا المواد بوحدهم والوليدات بوحدهم، كيبقاو مفرقين. كيجي داكشي مقاد وقت الماكله كيجيونا مسربين، كنحطوا له هذا بوحدو وهذا بوحدو. ووقت الحليب كيجيني ثاني ساهل وقتاش كنحلبوه. الحمد لله تحسنات الامور، تحسن المدخول ديالنا، ما بقيناش كي كنا بدا في الاول كان عندنا شويه صعوبه، كي دابا الحمد لله تحسنات الامور، حنا غاديين شويه بشويه تسهل الوقت. حنا في دوار ولاد حمد في تعاونية أرض الورد، أول حاجة كيجيبوا لنا المستفيدين الحليب كنديروه في الثلاجة، من بعد كنخرجوا كنروبوه، كنديروه في النخاضة، كنخرجوا الزبدة واللبن، من بعد بينا نوليو نديروا الجبن والفرماج ونطوروا المشروع ديالنا إن شاء الله.